Kay wa may lingaw. Nya kay kaunon ng tagdoryan. Kay sa tandapita kay manghunting sa tagdoryan. Masin day og naay nahulog dagko biya po ni punga ni among doryan diri dapita sa bukid namo. Kilo po ni siya og tag 5 ka kilo hangtod sa 7 ka kilo. Nya lahi ba po diri na kay kung mahulog kung kasi mag-apon ito adi iyahan na nya kay kakaunon gani og doryan. So, maglibot-libot sa tadiring dapita. Kung way swerte og maka hunting ta diri og banakonding ay banakon dagan na bata. Maka-hunting ko tag sigbin diri mas maayo kay makadakop tag sigbin. Maka-hunting tag aswang diri mas maayo kay mamalihog na lang ta nga siya na lang ato ang upok nito na lang dorian diya sa taas para dili ako maghago og kuha tanaw-tanaw sa nato dispalibot kay basi unyag na iba na kunding tinuod ug maani sunod adlaw na pud siguro balik ko na pud nako ni diri kung wala mo kay makita ani karon balik na sa Pikas area kay napay punuan diring dapita diri na pud ta mangita og durian kay gabi bitaw nakakuha pud mi diri og duha ka buok karon naguna-una na ko anhi dinhi kay para ako gi makapunit kung naa lagi na huli